Kada krene sezona kupusa, tu su dva najzastupljenija ručka u pitanju sarma i podvarak. Današnji recept će biti podvarak, a možete ga praviti kako u posnoj, tako i u mrsnoj varijanti i u kombinaciji sa mesom koji želite. Ja ovdje imam dve manje glavice kiselog kupusa, možete koristiti veću glavicu, u svakom slučaju količinski podešavate onoliko koliko vam je potrebno za ručak. Možda će to biti 4-5 glavica ili možda pak samo pola glavice. Kiseli kupus se uglavnom za podvarak volim da sitno iseckam, ali možete praviti i na tanje kao rezance. Nama je uvijek slađe kada ovako, tako smo i navikli, prosto i kod moje majke i moja baka je tako pravila da uvijek usitnim ovako podvarak i možete to činiti sa ovako satarom ili pak oštrim nožem. Ne ni previše sitno, ali evo to je otprilike neka ta veličina kupusa za podvarak. U zavisnosti koliko kupusa imate, toliko i luka će biti potrebno. Ja ovdje imam 3 glavice crnog luka koje sam prethodno sitno usitnila i ja podvarak pravim na masti. Ukoliko pravite posno, naravno, koristit ćete ulje. Na zagrejano ulje propržiti luk, zatim dodati iseckan kupus, dodati lovorov list i malo bibera po ukusu. To je otprilike 1 kafena kašičica. Smanjiti temperaturu i ostaviti podvarak da se dinsta. Prilikom dinstanja, ukoliko ispari sva tečnost, dodajte po vrlo malo vode. Ne previše, koliko možda 1 do 2 gutlja da se doda u kupus. Nakon nekih sat vremena dinstanja začinite po ukusu. Ja sam stavila malo suvog začina i 2 do 3 kašičice slatke crvene začinske paprike. Probajte kupus. Ukoliko vam je kupus slan, nemojte dodavati suvi začin. Nakon sat i po do 2 laganog dinstanja kupusa, znači on mora da dobije neku zlatnu boju i da omekša, onda možete preći na stavljanje u posudu koju ćete koristiti u rerni. Za današnji recept ću koristiti ovo grne i obično ga premažem kako i unutra, tako i s polja poklopac sa mašću i dodam podvarak. Ukoliko dinstate veću količinu podvarka, dodajte u šerpu koliko želite za ručak, ostatak ohladite, stavite u kesice, rasporedite u zamrzivač i kada vam je potrebno podvarak, samo odledite kupus, stavite u rernu i imate već spremljen gotov ručak. Između podvarka, tačnije kupusa, volim da dodam i kriške krompira. Ukoliko ne volite u podvarku krompir, naravno uvek ovaj korak možete preskočiti. A što se tiče mesa, možete koristiti dimljena suva rebra, možete svinjsko meso, možete dimljenu butkicu. Ja ću za današnji recept koristiti pileće batake. I batake ili bilo koje meso dodajete uvek od gore preko kupusa. Preko mesa dodate još samo malo masti. I sada sve ovo ide u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni. Ja obično krčkam sat vremena, povremeno proveravajte. I što ga duže krčkate, dokle god ima tečnosti, meso će postati sočnije, a i podvarak će biti lepši. Kao što rekoh, na 200 stepeni, ukoliko je rerna već jaka i kada proverite ako to jako vrije, možete smanjiti na 180 stepeni. Nakon nekih sat vremena već proverite, ukoliko pravite u zemljanoj posudi kao ja, potrebno je malo duže vreme da se zagreje, znači recimo posle sat vremena proverite i pogledajte, već fantastično izgleda. Kada dođete pred kraj spremanja već i kada smatrate da je gotovo, skinete poklopac da još malo zapečete meso, a zatim ovako vruće poslužite. Verujte mi koliko je ovo sočno i mekano, za meso vam prosto nož ne treba. Meso je kao putar mekano. Jedno od naših omiljenih jela tokom zime, kao što rekoh, sarma i na drugom mjestu je podvarak. U stvari, možda čak i to prvo mjesto sarma i podvarak dele, s obzirom da se ovdje radi o kiselom kupusu. Ukoliko pravite u posnoj varijanti, nećete staviti meso, još jednom napominjem, i pravit ćete ga na ulju. U svakom slučaju, ja vam i ovaj put želim prijatno.